ମୁଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟू ଚैप्टर स्टार्ट करवा जोटा कि कैपिटल स्ट्रक्चर। फास्ट हम देखा तार माने व्हाट वी हैपन टू डू एंड व्हाट नीड्स टू डन आमर माने नीड कौन कौन दरकार हो जोटा कि कैपिटल स्ट्रक्चर आम गोटे करने। फास्ट ऑफ ऑल आम यहाँ बहुत सहज चैप्टरटा टिके मन दे बुझे बुझीदे जोटा कि माने व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। फास्ट ऑफ ऑल आम जो कैपिटल स्ट्रक्चर कहूचे आम नुआ चैप्टर पढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कहूँ कि आमर कौन दीटा वर्ड आसुच्छी गोटे है कैपिटल अनदर वर्ड इज स्ट्रक्चर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल माने कैपिटल स्ट्रक्चर कौन ये चैप्टर आम डिसाइड करवा माने कौन कैपिटल स्ट्रक्चरटा माने डिसाइड करियो कि स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल कौन देखिबा। ये हाउ मच अमाउंट वी शुड राइज फ्रॉम ईच सोर्सेस माने से कौच कि माने आमर कैपिटल स्टॉक आम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते कौटू आमर पैसाटा आसीबो देन कैपिटल स्ट्रक्चर आम पढ़ा से जो पैसाटा कौ सोर्सेस रु आसीबो माने इंडिविजुअली कौ सोर्सेस रु केते केते आसीबो सेटा को आमे कैलकुलेशन कले सेटा जानि पारे कि सेटा हो कैपिटल स्ट्रक्चर माने ईच सोर्सेस केते केते पैसा आसीबो सेटा को आमे कैलकुलेशन कले आमे जानि पारे कैपिटल स्ट्रक्चर। देन माने अदर वर्ड से कहि पारे आ मिक्स ऑफ द सोर्सेस माने को सोर्सेस से केते मिक्स ही आसुची माने हमर मेनली लॉन्ग टर्म सोर्सेस का इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कॉस्ट ऑफ डेट रोची ये जो तीन टारू माने हमर कोथ्रु केते 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 टंका हमर आसुची जोटा कि हम बिजनेस को देन ताकू आमे कैलकुलेशन करबे आमे पढुचे कैपिटल स्ट्रक्चर। देन तापर आमे मु आना सब बेले माने कौन गोटे बिजनेस रो ओनर को माने ओनर हेले माने कौन गोटे बिजनेस रो ओनर सब बेले इक्विटी शेयर होल्डर माने इक्विटी शेयर होल्डर कहीं से माने पैसाटा इन्वेस्टमेंट करुँच जेहेतु बिजनेस रे से माने बिजनेस रो ओनर जो बिजनेस रो ओनर के हेले इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर मानकर मेन आम फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देन वेल्थ मैक्सिमाइजेशनटा जिते अधिक हम सेटा आमर कौन नीड करियो कि इक्विटी शेयर होल्डर कहीं इक्विटी शेयर मेन माने मेन मोटिव कौन रहिबो जे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करिया को माने कौन सब बेले गोटे माने आमे धर ए गोटे काम करवा क्या काम करवा आम बॉस पे कि आम कंपनी मालिक पे काम करवा ना ना आम आम निज काम करें आम निज काम करवा तो कहीं आम जेहेतु जॉब करुचे से सी जहाँ भी कह आम मानक पड़ो कहीं आम काम करवा सेमती गोटे इक्विटी शेयर होल्डर मानक इक्विटी शेयर होल्डर माने कौन से सब चाहती कि मोर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो से आस कौन गोटे वर्ड वेल्थ वर्डटा माने दी प्रकार हो पारे गोटे है डिविडेंड आउ गोटे है कैपिटल एप्रिसिएशन। माने ए चैप्टर रे माने आज कंपेयर टू द डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन डिविडेंड इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट अदर देन द कैपिटल एप्रिसिएशन कहीं डिविडेंड गोटे कंपनी डिविडेंड बांटुचे बट कैपिटल एप्रिसिएशन है से इन्वेस्टमेंट केते होची माने बहुत डिविडेंड इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट देन द कैपिटल एप्रिसिएशन। सो से आम ए चैप्टर रे डिविडेंडटा को नेग्लेक्ट कर दौचे माने ये चैप्टर रे डिविडेंड को आम नौने बिकज इट इज ए स्मॉल से आम नौने आज कंपेयर टू द कैपिटल एप्रिसिएशन। देन कैपिटल एप्रिसिएशन आम केत गोटे कैपिटल एप्रिसिएशन हम जिते कि प्राइसटा इंक्रीज कर मीन कौन प्राइसटा मैक्सिमाइज हम देन से आम कौन कैपिटल एप्रिसिएशन हम देन प्राइसटा मैक्सिमाइज केतबले हम जितेबाला एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर जितेबाला आमर एमपीएसटा माने सब इनक्रीज है जितेबाला एमपीएसटा बढ़िला
ମାନେ ଏମ୍ପିଏସ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜେସନ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ ହେବ। ପ୍ରାଇସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ ହେଲେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ଟା ହେବ, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ହେଲେ ଆମର ୱେଲ୍ଥ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜେସନ୍ ହେବ। ୱେଲ୍ଥ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର କତିକି ଯିବ। ଦେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ହୋଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ବୁଝିଲେ କେମିତି ଏ କାମ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ମାନେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପର୍ ସେୟାର ଏମ୍ପିଏସ୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାହେଁକି ସେ ତା'ର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପର୍ ସେୟାରଟା ଅଧିକ ହଉ। ଦେନ୍ ତାପରେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଚଏସ୍ ଥାଏ କି କେଉଁଠୁ କେତେ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ କେତେ ପଇସା ଆଣିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚଏସ୍ ଥାଏ। ସପୋଜ୍ ଧର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏ ସିଏ ଚଏସ୍ କଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ଠାରୁ ଆଣିବି କି ଇକ୍ୱିଟି ଏ ଆଉ ବି ଆଉ ସି ତିନିଟା ଚଏସ୍ ରଖିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ସିଏ ଆଣିବ କେତେ 10 ଲାଖ ଆଣିବ। ଯେଉଁଟାକି ସିଏ କହିଲା କି ମୁଁ କତିରୁ ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର କତିରୁ 6 ଲାଖ ଆଣିବି ଏ ଚଏସ୍ରେ, ଦେନ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କତିରୁ 4 ଲାଖ ଆଣିବି। ଦେନ୍ କହିଲା ବି ଚଏସ୍ରେ ଇକ୍ୱିଟି ପାଖରୁ ମୁଁ 4 ଲାଖ ଆଣିବି ଆଉ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେୟାର ପାଖରୁ 6 ଲାଖ ଆଣିବି। ଆଉ ସେମିତି ସି ଚଏସ୍ରେ କହିଲା କି ଡି ପାଖରୁ ମୁଁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପାଖରୁ 2 ଲାଖ ଆଣିବି, ଦେନ୍ ଆମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେୟାର କତିରୁ 8 ଲାଖ ଆଣିବି। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 10 ଲାଖ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆମର କେଉଁ ଚଏସ୍ଟା ବେଟର୍ ହେବ, ଦେନ୍ ସେଇଟା କିଏ ବୁଝିବ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବାଲା ବୁଝିବେ। ସପୋଜ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ଗୋଟେ ବୁଝିଯିବା। ସପୋଜ୍ ତମେମାନେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲ, ସେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କହିଲ କି ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ପେନ୍ଟେ ଦିଅ। ସେ ତୁମକୁ ପେନ୍ଟେ ଦେଖେଇଲା। ପେନ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ କହିବ କି ଆଉ ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ଟା କରିଛ, ଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟି କରିଛ, ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ତମର ନା ତମେ ରେଣ୍ଟରେ କରିଛ? ସିଏ ଦୋକାନୀ ବାଲାଟା କହିବ ହଉ, ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ପିଲାଟା ଯଦି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ କହିଦେବା ନା, ସେ ଦୋକାନୀ ବାଲାଟା କହିବ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋର। ସେଠୁ ତାପରେ ତୁମେ କହିବ କି ହଁ ଭାଇ ତମର, ଏ ସପ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଲଗେଇଛ ଏଇଟା ତମ ପଇସା ନା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛ? ସେ ଦୋକାନୀ ବାଲା କ'ଣ କହିବ, ସେ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟି ଦେଇଥିବ ସେ ପେନ୍ଟିକୁ ସେ ନେଇଯିବ। ନେଇସାରିଲା ପରେ କହିବ କି ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଯାଅ, ମୋର ଆହୁରି କଷ୍ଟମର ବି ଆସିବେ, ତମେ ଯାଅ, ସକାଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଅନି, ଏ କଥା କହିଲ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଏଠି କହୁଛି କି ମାନେ କ'ଣ, ଆଜ୍ ଏ କଷ୍ଟମର ୱି ନେଭର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଫଣ୍ଡ ଟୁ ବି ରିଚ୍, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? we are mainly concerned the product and services। ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର, ସିଏ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ କନସର୍ନ କାହା ସହିତ ହେବ, ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍। ସିଏ କେବେ ମାନେ କନସର୍ନ ହେବନି କାହା ସହିତ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁଠୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ କେବେ କନସର୍ନ ହେବ କି? କାହିଁକିନା ସିଏ କଷ୍ଟମର ଯେହେତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ କନସର୍ନ ହେବ କାହା ଭିତରେ, ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା। କଷ୍ଟମର କେବଳ ମାନେ କ'ଣ ଆମର କନସର୍ନ ହେବ କାହା ସହିତ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍। ଆମର ଫାଷ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା ଏଇଟା କରିବା, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଫାଉଣ୍ଡ କରିବା, ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଇବିଆଇଟି। ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବା ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ୱିଲ୍ ବି ସେମ୍, ମାନେ ତିନିଟା ଚଏସ୍ ପାଇଁ ସେମ୍ ଏଥିପାଇଁ କି ମାନେ କ'ଣ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗଲ, ମାନେ ତମେ ଯେଉଁ କଲେଜକୁ କି କଲେଜ ଯାଉଛ, କଲେଜକୁ ଗଲ, କଲେଜ ବାଲା କେତେ କେଉଁଠୁ ଫଣ୍ଡ ଆଣି କେମିତି କ'ଣ କଲେଜ ଚଳାଉଛି ସେ କଥା ତମେ ବୁଝୁଛ କି? ତମେ ତମର ଗଲ, ତମେ ତମର କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଲ, କ୍ଲାସ୍ କଲ, ଆସିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମ କାମ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ତମର କ'ଣ, ତମେ ଜାଣୁଛ କି ହଁ କଲେଜ ଏତିକି ପଇସା ଏଠୁ ଆଣୁଛି, ଏତିକି ପଇସା ସେ ପାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା କାଲକୁଲେସନ୍ ତମେ କରୁଛ କି? କରୁନ, କଦାପି ବି କରୁନଥିବ। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ କ'ଣ, ଆମର ଭାଇ ଆମେ ଯିବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଆସିବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର କାମ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି
EBIT remains same माने कौन ए चॉइस पे जहाँ बी चॉइस पे से सी चॉइस पे भी से जदि EBIT सेम देन EBIT जदि आम इंटरेस्टा लेस करदे देन आमर कौन आसो EBT अर्निंग बिफोर टैक्स आसला देन अर्निंग बिफोर टैक्स जदि आम टैक्सटा आमर लेस करदे देन आमर आसो EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स सब लेस देन अर्निंग आफ्टर टैक्स जदि अर्निंग आफ्टर टैक्स रु तापर आमर प्रिफरेंस डिविडेंड को लेस करदे देन आमर पळे आसो EAE है कौन अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी पळेला EAE जब EAE रु मु डिवाइडेड करदेवी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देन पळे आसो मोर EPS है अर्निंग पर शेयर देन आम गोटे अनदर टर्मिनोलॉजी पढ़ा जोटा कि आमर कौन PE रेशियो कौन PE रेशियो फास्ट देखा PE स्टैंड्स फॉर आमर कौन कौन P है कौन प्राइस E है कौन अर्निंग रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो सब कौन कह प्राइस पर MPS E मीन्स मोर कौन EPS माने कौन MPS रेशियो आउ MPS आउ EPS भितर रेशियो जोटा कि आम PE रेशियो कहे जदि आमर EPS दे देथवा देन PE रेशियो भी दे देथवा देन आम MPS कैलकुलेशन करदवा केमी कैलकुलेशन करवा MPS इक्वल टू PE रेशियो इंटू मल्टीप्लाई करवा EPS सहित देन सेमती भी करवा EPS आमर कौन आम जमी कहले EPS सहित जब मु मल्टीप्लाई करी PE रेशियो देन मु पाइजी कौन MPS पाइबी ना नहीं MPS पाइजी मु भावुची समते जी भी क्लीयरली समते बुझी जाइए आउ ए वीडियोटा देख सारा पर लाइक आउ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें आउ किसी भी डाउट है कमेंट बॉक्स रे मेंशन करेंगे थैंक यू।